하수, 형형 하수들이 오늘 많이 보고 싶어 합니다. 에이펙 기원 경제 지도자 여러분, 천년고로 경주에 오신 것을 우리 대한민국 국민들과 함께 진심으로 환영합니다. 놀라운 지도적으로 민주주의를 회복하고 국제사회의 공정이 복귀하고 역사적 에이펙 경제 지도자를 위해 진심으로 영광스럽게 생각합니다. Di tengah suasana bersejarah kota Gyeongju, ibu kota 1000 tahun kerajaan Silla, para pemimpin ekonomi Asia Pasifik berkumpul untuk konferensi tingkat tinggi APEC pada 31 Oktober 2025. Namun di antara para pemimpin dunia, satu sosok yang menjadi sorotan utama adalah Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang kehadirannya menandai era baru bagi arah kebijakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. KTT ini dibuka dengan pidato sambutan hangat dari tuan rumah yang menekankan pentingnya kerjasama di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Ketika kita bersatu dan saling membuka pintu, negara-negara anggota APEC dapat bergerak maju selangkah demi selangkah menuju kemakmuran bersama, ujar perwakilan tuan rumah membangkitkan semangat Huabai. Sebuah tradisi kuno kerajaan Silla di mana para pemimpin berkumpul untuk mencapai konsensus melalui dialog. Semangat inilah yang menjadi latar panggung bagi kehadiran Presiden Prabowo. Kemudian bagi komunitas internasional, KTT APEC 2025 menjadi kesempatan pertama untuk melihat secara langsung bagaimana kepemimpinan Prabowo akan diterjemahkan dalam panggung kebijakan ekonomi global. Dunia menyoroti kehadirannya bukan hanya sebagai formalitas, melainkan sebagai penentu arah masa depan Indonesia. Sementara para analis dan investor global secara khusus memperhatikan bagaimana Presiden Prabowo akan menyeimbangkan agenda ekonomi domestiknya dengan prinsip perdagangan bebas yang menjadi pilar APEC. Dan kebijakan hilirisasi industri yang bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia menjadi topik perbincangan hangat. Seorang delegasi dari negara mitra dagang utama menyatakan, kami sangat tertarik untuk memahami visi Presiden Prabowo. Bagaimana Indonesia akan memastikan program hilirisasinya berjalan selaras dengan semangat kemitraan dan rantai pasok global yang terbuka seperti yang digaungkan dalam visi Putrajaya 2040 APEC. Kehadiran Prabowo di Huabai Convention Center dipandang sebagai ujian kepemimpinan. Apakah ia akan membawa pendekatan pragmatis yang mampu merangkul investasi asing sambil memperkuat industri dalam negeri? Ataukah akan ada pergeseran menuju kebijakan yang lebih proteksionis? Jawaban atas pertanyaan ini sangat dinantikan oleh para CEO dan Menteri Keuangan yang hadir. Dunia ingin melihat bagaimana Indonesia di bawah kepemimpinannya akan menjadi pemain kunci dalam inovasi, ekonomi digital, dan transisi energi hijau, tiga pilar utama yang dibahas dalam KTT APEC kali ini. Pertemuan bilateral yang dijadwalkan antara Presiden Prabowo dengan para pemimpin negara adidaya dan raksasa ekonomi lainnya menjadi yang paling ditunggu. Diskusi ini diperkirakan tidak hanya akan membahas kerjasama ekonomi, tetapi juga posisi strategis Indonesia di tengah dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik. Sebagai penutup, pidato pembukaan KTT APEC 2025 menegaskan bahwa kerjasama dan solidaritas akan membawa kita ke masa depan yang lebih baik. Bagi dunia, kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Gyeongju adalah simbol dari harapan sekaligus penantian. Harapan bahwa Indonesia akan terus menjadi motor penggerak ekonomi kawasan dan penantian untuk melihat bagaimana visi barunya akan membentuk lanskap Asia Pasifik di tahun-tahun mendatang.
정치를 보며 나자주의적 힘쟁의 모험을 바로 세웠던 그 순간마다 원정회원으로서 APEC의 발전을 이끌었고 1991년 서울선언을 통해 지역 자료를 위한 구체적 이행방안, 즉 부산 모든일이 채택됐습니다. APEC 회원들은 공영의 길을 향해 한 걸음씩 나아갈 수 있었습니다. APEC 출범 회원들의 국내 총생산은 공영의 토대에 비해서 대한민국도 경제 강국도 뚝뚝 자라갔습니다. 하지만 희망찬 전망만 하기엔 우리가 처한 현실이 너무 튀어나왔습니다. 우리 모두는 국제 질서의 불확실성이 심화되고 무역 및 투자 활성화에 동력이 떨어지고 있습니다. 헤쳐갈 답이 있다고 있습니다. 협력과 연대만이 우리를 더 나은 길로 이끄는 확실한 해답입니다. 5년 전 우리가 함께 채택한 APEC 미래 청사진 포트라자야 비전 2040에서 국제경제협력의 접근이라는 새로운 도전 앞에서 어떻게 APEC의 비전을 달성해 나갈 수 있습니다. 경제 지도자 여러분, 이틀 만에 논의가 펼쳐질 이곳의 이름은 화백 컨벤션 센터입니다. 고대 신라 왕국에서는 나라에 중요한 일이 있을 생각을 강요하지 않습니다. 서로 다른 목소리가 우러져 만들어낸 화음의 심포니를 추구하며 천년국으로 경주에서 함께 미래로 돌아갈 영감과 용기를 얻어가기를 기대합니다. 이상으로 기자단들이 세상을 한번에 계속 이어서 진행하겠습니다. 우리 나이로도 총리님께서 준비를 잘 해주시기 바랍니다. Terus kita sampai Terus kita saluran mana saya itu